Okay, Assalamualaikum. Baik. Sorry. First time ramai datang kelas. Before dia tak ramai pun. Dari 40 ke 30 lebih. Semua ni ramai 50 lebih. I'm not really sure kenapa. Maybe sebab dah nak final dan sebagainya. Right. Let's cut the chase and move to the discussion terus. So malam ni pretty much like apa nama ni yang saya mention before. It's more like the what call that, the medium ataupun apa nama tu, masa untuk anda. Okay, if you want to ask question, if you nak direct any kind of inquiries, that's part of preparation for your final exam lah. But before that, let's take a look at the area ataupun topik-topik yang you need to look into as part of the preparation lah. Right, so dalam pembelajaran kita dalam semester ni, kita ada cover a few topics. Okay, the first one kita tengok Malaysia Legal System, secondly contract, third one sales of goods, fourth one hire purchase. Okay, yang kelima adalah agency, 6 franchise, 7 partnership, and 8 company. So dia ada 8 topik semua sekali lah. Right. So untuk tujuan penilaian akhir ataupun exam ni, okay. Right. Okay, so untuk exam, okay, some of the topics will not be governed atau will not be included. Okay, there will be only 4 topics yang akan dilihat. Okay, yang pertama adalah contract. Okay, that's the first one. Contract. Yang kedua, you have to look into sales of goods. Okay, sales of goods. Yang ketiga adalah agency dan yang keempat partnership. So 4 topics yang akan diuji. So before that, sila jangan rekod sesi ni. Okay, this is not a session that you want to. If anything happen, then there will be a strong possibility that apa yang saya sebutkan ni might not be realised lah. Okay, sebagai contoh, kalau any part of you yang hebahkan whatsoever dan dia katalah dapat tahu di peringkat atasan dan dia tak berpuas hati, okay, so maybe dia akan change soalan. Okay, dia akan tukar soalan because for us we need to submit 2 sets of questions. Okay, 2 set soalan yang kita kena hantar. So the one that currently yang kita bicarakan is one of them. Okay, so kalau anything happen, this set will not be used. So please be cautious. Okay, jangan suka hati sangat nak buat hebahan, so whatever, no. Okay, so jangan record and keep it for yourself only. Right, so macam sebutkan tadi, 4 topics only. Okay, if you look into it properly, okay, hanya kontrak saja yang berulang. Okay, sales of good tak pernah masuk assessment sebelum ni. Okay, if you can recall assessment yang you lalui sebelum ni, individual assignment tu adalah kontrak lah satu. Okay, yang kedua, group assignment tu adalah hire purchase. Okay, lepas tu test dia masuk company dan juga franchise. So topik ni iaitu franchise, company, hire purchase telah digunakan untuk assessment. Jadi untuk final 3 ni tak disentuh lah. So balance tu, kecuali kontrak. Kontrak tu paksa ambil jugalah because you belajar pun about 3 to 4 weeks. So dia punya range agak besar. Right, coming back to that one. So the 4 parts of the 4 topics ni lah you kena look into accordingly. Okay, so apa nama tu, introduction to law tak masuk lah. Okay, introduction to Malaysia Legal System tak masuk lah. So 4 saja. Okay, contract, sales of goods, agency dan juga partnership. Okay, so untuk contract, so you have to look into the elements of contract. Okay, elements of the contracts. You have to make sure you kena tengok benda tu properly, you kena understand benda tu properly. Okay, itu paling penting. So if you cannot understand the concept,
you cannot understand the elements, then cloud lah jawapannya. Okay. Jangan ada 3 elemen, jangan ada 4 elemen, jangan ada 5 elemen. No, you will have 6 elements of contracts, and then you have to recall and remember each one of them. Okay, apa dimaksudkan dengan offer? Apa dimaksudkan dengan acceptance? What does it mean by consideration? Okay, how you can get the intention to create legal relationship? Okay, what are the requirements of capacities? Dan juga how do you get the certainty? Macam mana nak tentukan how to determine certainty? So all these 6 things you must look into properly. Okay, you have to memorize and you have to understand properly, and also you have to look into the types of contracts. Okay, you ada valid, voidable and void. Jangan tulis invalid contract. Invalid contract tak wujud pun. Siapa yang tulis invalid contract, anda memudahkan kerja saya, sebab saya akan pangkat dan bagi kosong directly, plain and simple. Okay, so what does it mean by void contract? Apa yang dimaksudkan dengan voidable contract? Apa yang dimaksudkan dengan valid contract? Okay, you have to look into that. Okay, dan apa yang menyebabkan adanya voidable dengan void contract? Apa perkara yang menyebabkan berlakunya voidable contract dan apa perkara yang menyebabkan berlakunya void contract? So you have to look into those things among others. Yang saya takkan go into details kat mana ataupun bahagian mana yang akan dimasukkan lah. So I will not touch on that one. Cuma saya bagi roughly those 2 areas yang you might want to look into. Alright. So benda tu besar range. Kalau you ingat belajar elements of contract, I think about almost 1.5 weeks. Okay, 1.5 weeks plus lebih kurang plus minus, and the types of contract plus minus 2 weeks punya things that you need to record and study balik. So because I'm not going to get into details apa yang ada dalam soalan tersebut. Okay. Right, with regard to sales of goods pula. Sorry suara tak apa nak proper. Okay, so sales of goods, if you can recall properly, dia punya content tak banyak because we able to cover it within a week. Okay, so you have the basic principle of sales of goods. Okay, the elements of sales of goods, you ada goods, price and transfer of property. Okay, so bawah goods pula ada beberapa jenis kategori barangan. Okay, banyak jenis barangan. Okay, you ada future, you ada ascertain, unascertain dan sebagainya. Okay, so but then again you have to understand juga apa yang dimaksudkan dengan barang dalam akta jualan barangan. What does it mean by goods? Okay, adakah goods itu merangkumi harta boleh alih ke harta tidak boleh alih? I mean, movable property or immovable property. Apa yang dimaksudkan dengan movable property? Apa yang dimaksudkan dengan immovable property? I think benda ni dah discuss dalam kelas, dan I did recall that benda ni ditulis dekat whiteboard. If you tak tulis, if you don't pay attention atau you tak datang kelas at that point of time, nothing much that I can do to help you. Okay, because masa tu dah di-explain, dah diterangkan dalam kelas. Okay, as I mentioned during the first few classes, I will not dictate you. Saya tak akan ambil kisah you nak datang kelas ke tak nak datang kelas. It's not my problem, it's your problem. But if you fail ataupun if you cannot recall apa yang kita bincangkan dalam kelas, then again also it's your problem, not mine. Okay, saya dah gunakan masa yang ada dalam kelas untuk explain to you whatever things that you need to know throughout the discussion, throughout the class. Then it's up to you. If you want to take it, you want to absorb it, or you want to deny it, you want to neglect it, it's your problem, not my problem. So once you decide your decision, then it's pretty much yours. Alright. Okay. Right. So sama juga dengan apa nama ni terms. Okay, terms dalam apa nama tu sales of goods. Okay, you ada banyak terms. Okay, macam tu berkualiti dan sebagainya lah. Okay, among others. So that one also you might want to look into dalam sales of goods. Dia ada banyak terms. Okay, ialah one of them tadi yang sebutkan macam betul berkualiti,
okay, goods suits the needs requirement of the buyer, whatnot, kan. So dalam tu dia ada terms. Okay, so if you need to recall it properly lah. Terms dia ada dua, okay, iaitu condition and warranty. Dan terms juga terbagi kepada implied dan express terms. So express terms you don't need to discuss that much because express is between the parties involved. Tapi the one that you need to pay attention adalah kepada implied terms. Implied terms merujuk pada terma yang ada dalam law, dalam akta, dalam statute. Okay, so yang mana digariskan dalam Sales of Goods Act 1957. You need to look into those things. Okay, dan saya percaya dalam slide yang diberikan tu pun ada kalau tak silap saya lah. Okay, so you might want to look into that as well. Okay, untuk sales of goods. So the area dia tak besar sangat. Within 1 week punya discussion, one and a half or so around that period lah. So you might want to look into the areas yang saya just mentioned just now. Okay, so I will not repeat myself. So either you grab it or you lose it. Simple as that. Okay, untuk sales of goods. And moving on to the agency. Okay, so basic principle of agency you need to know. Okay, you need to know the basic principle of agency. Apa yang maksudkan dengan agency? What is the definition of agency? How you establish the agency? Okay, macam mana you bentukkan agency? Okay, through the contract ke, through the agreement ke, whatsoever, you need to look into that one. The structure of relationship dalam agency, you also need to look into that one also. Sebab itu adalah sebahagian daripada agency. Principle of agency. You might want to look into that one. Macam mana dia establish dan sebagainya. Okay. So you need to look into those things. Meaning to say the first part of agency, make sure you can totally get it. And if I can recall it properly, agency ni kita cover dalam masa 1 minggu sahaja. Not so much yang ada, tapi a lot of things that you need to look into. Sebab dia tak ada banyak problem sangat. Dia very straightforward. But you need to know about it a lot. So again, if you cannot recall it, then it might be a problem for you. Also, you might want to look into the types of agent, jenis-jenis agent yang ada dalam agency. You ada broker, you ada factor, you ada debt credit, you ada agent necessity dan so on. Right. And you need to know all of them. Okay. And also, you might want to look into the responsibilities ataupun the rights and duties of agency. Okay, so right and duties of an agent and also of the principal. So banyak kat situ. Dan again, apa yang dimaksudkan dengan rights and duties tu adalah merujuk kepada statutory rights and statutory duties, bukan express ataupun all the negotiable type of what we call that details ataupun perincian. No, okay. The one that we discuss, everything falls under the statutory types of things. Okay, perkara-perkara yang berkaitan dengan statute ataupun akta, bukan perkara yang express. Okay, maksudnya dipersetujui antara pihak-pihak berkontrak ataupun pihak-pihak yang membuat agensi, tak. Okay, everything must based on statute. Alright. Right. Okay, so look at those areas yang saya sebutkan tadi. Okay, so the last one adalah partnership. Okay, partnership subjek ataupun topik yang agak teknikal. Okay, ya agak teknikal lah. Yang mana banyak melibatkan perkara-perkara yang you have to look into in details. You tak boleh nak tengok on surface saja, dia tak jadi. You have to look in details one by one. Then only you can see apa yang diperlukan, apa yang berlaku. Okay, right. So untuk partnership, of course, you have to understand the basic concept of it. Okay, basic concept of it yang mana merangkumi apa nama ni, what we call that,
the definition macam yang kita discuss, agreement between person in relation run the business with the view of profit. So pretty much itu yang you kena lihat dan look into. Okay, and okay, now you have to look into the characteristic of the partnership. Okay, you kena tengok karakteristik dia. Sebagai contoh, asas pembentukan, okay, bilangan ahli, rights and duties, okay, duration dan sebagainya. Okay, karakteristik you have to look into that. You have to memorize it. You have to know. Okay, kenapa yang ni jadi macam ni, kenapa the other one jadi macam ni. Then you have to look into and understand also the differentiation ataupun perbezaan antara professional and non-professional partnership. Kan dia ada dua yang kita bincangkan sebelum ni kan. So, apa yang dimaksudkan dengan professional partnership dan apa yang dimaksudkan dengan non-professional partnership. So, apa beza dua ni? Dari segi karakteristik dia, apa beza dua ni? So, you want to look into that as well. Right, and when it comes to partnership macam tadi saya sebutkan karakteristik dan sebagainya, then you have to look also into the formation and dissolution. Okay, kita tengok juga macam mana dia form dan macam mana dia boleh ditutup atau dissolve, dibubarkan. So you have to look both sides of the angle. You tak boleh tengok satu je. You have to look into those two areas. Okay, macam mana dia form. Okay, of course, partnership dia based on agreement. Apa lagi yang dia nak kena buat. Okay, kena register ke, kalau kena register di bawah apa. Okay, ROBA ke, SSM ke. Okay, so you have to look into those things. Dan macam mana dia nak bubarkan ataupun nak dissolve by through which medium. Kaedah mana yang dia boleh buat. Okay, dia ada banyak. Okay, macam contoh agreement sama sendiri, when arahan daripada mahkamah, permohonan kepada mahkamah. Okay, bila berlaku kematian kan, kematian, bankrupt. So all these things eventually you have to remember. None of them akan what we call that overweight one of another. Tak ada. You have to make sure that you memorize, you have everything in your mind. Okay, then yeah, that's all. Okay, that's all. But in terms of structure soalan, this semester it is a bit challenging as compared to the previous semesters. Kenapa? Because each question, you are the sub questions yang shape-nya ataupun pembahagian markah dia agak brutal. Okay, satu soalan markahnya 25%, 25 marks. Sebab 4 soalan equivalent to 100. Dan pecahan dia adalah dalam satu soalan dia ada dua pecahan, A dan B. So A adalah merujuk kepada bentuk-bentuk soalan yang factual, simple factual, yang straightforward lah. Okay, so factual ni biasanya markah diletakkan pada 10 markah. So, dalam factual ni you have to always remember, okay, bila keluar soalan berbentuk factual, okay, you have to define. You have to bagi point apa yang dia nak dan also huraikan plus bagi contoh. Okay, remember. Okay, define, bagi point apa maksud atau apa soalan yang dia nak. Lepas tu huraikan apa yang dia nak, bagi contoh. Okay, hurai dan bagi contoh. Barulah you boleh dapat real ataupun markah yang penuh. Sebab dia brutal loh. Saya, because I'm not the coordinator, saya tak kawal soalan tersebut. So, the coordinator nak dia jadi macam tu. So, it's going to be in that way lah. So, dia bentuk dia bit brutal. So, 10 marks untuk satu soalan yang factual. For me, it's something yang serious lah. You have to make sure that you properly look into apa yang dia nak. Okay, jangan nak main sembrono saja. Suka-suka hati je tulis.
Dan untuk problematic question, macam yang dibincangkan sebelum ni, cara nak jawab soalan, dia akan ada issue, law and cases, application dan conclusion. Itu semua kena ada. Okay, you have to follow that steps. And untuk problematic question, markahnya adalah 15. So, you akan ada 4 soalan factual, 4 soalan problematic. So, in total, you kena jawab 8 soalan. Dan ingat, perbahagian markah dia amatlah bagi saya sangat brutal lah. Tapi dia pernah satu ketika dululah, I cannot remember 5 tahun ke 6 tahun dulu, masa tu lagi lah brutal sebab ada 2 soalan yang markahnya 25. Satu soalan 25 markah. So dia ada 2 soalan 25 markah. So kalau you salah prinsipal dalam satu soalan, automatically you akan lose 25 markah. Same goes to this one. Kalau contoh you salah prinsip ataupun salah prinsipal yang terlibat dalam problematic question, automatically you akan hilang 15 markah. Wrong principle memang serius. Okay, serius punya cerita. Right? Kalau tersalah principle, then it's not going to be something yang kata ringan lah. Okay, you gonna punish you very hard. Sebab dia sebagai adalah bahagian yang paling penting dalam menjawab soalan tu lah. Okay. Right, so pretty much those are the areas yang akan di cover lah untuk tujuan peperiksaan akhir. Right, so macam your friend tanya lama ke tak, itu saja yang saya nak sampaikan. So right now, it's your turn if you have any inquiry. You have any inquiry ataupun persoalan yang nak tanya, this is the time. Because after this, we will not have any more classes. Okay, tak ada dah kelas ataupun explanation whatsoever afterwards. This is the final one lah. Okay, if you want to address some issue, some concern whatsoever. Right, sebelum you tanya, saya akan jawab terus. Saya tengah tanda buat punya assignment. Okay, hopefully next couple of days or so. Harap tak adalah ataupun gangguan-gangguan yang boleh menyebabkan proses tu semakin lambat. Before this memang ada janji lama, tapi a lot of things happen and things not going my way, and menyebabkan benda tu sangat-sangat tertangguh. So hopefully next couple of days tak adalah benda-benda yang mengganggu, yang boleh menyebabkan proses itu menjadi semakin lambat. Right, so it's up to you right now. Okay, you nak tanya question ke nak tanya apa? This is the time for you to address lah. Okay, and afterwards, tak ada dah discussion and meetings lah. Sir, just for confirmation, waktu exam nanti boleh dua bahasa kan? No, one language only. Okay, apa saya maksudkan di sini adalah you tak boleh nak mix language, tak boleh. Because the rule, peraturan universiti adalah sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Bukan you boleh mix, tak boleh mix. So if you want to jawab bahasa Melayu saja. So bila you choose bahasa Melayu, make sure every single terminology yang digunakan adalah tepat. Okay, you jangan bila contoh jawab bahasa Melayu, you tak tahu nak translate consideration tu apa. Okay, you tulis elemen ketiga adalah consideration, saya takkan accept. I will not accept it. Okay, you tulis contoh elemen ketiga adalah consideration. Consideration adalah bla 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 and so on, you tulis bahasa Melayu balik. And then bila you tak faham, tiba-tiba tulis bahasa Inggeris balik. No, I will not accept it. Okay, so either you go with bahasa Melayu atau you go with English. One of them. You tak boleh nak mix up soalan 1 BM, soalan 2 BI, soalan 3 BM, soalan 4 BI. No. If you nak English, all the way English. Kalau belajar bahasa Melayu, all the way bahasa Melayu. One of them. Jangan mix. Okay.
Itu my advice, my take. Okay, kalau you buat campur, I will only consider one saja. Kalau you start dengan English, tiba-tiba masuk Malay, I will only consider English. So the rest, kalau you jawab bahasa Melayu, I will not consider it as your answer. So choose wisely. Okay, choose wisely. Sebab penggunaan bahasanya adalah salah satu sahaja. Bukan you boleh guna dua-dua, interchangeable. Tak boleh. Remember that one. Baik, ada lagi? Ya, just proceed. What's up? Saya nak tanya berkenaan untuk factual question ni kan. Okay. Dia perlu law and case juga kah? Okay, factual question you, okay. Terima kasih, menarik soalan tersebut. Baik, adakah perlu factual law and cases? Dia bergantung kepada soalan tersebut. Kalau soalan tersebut memerlukan anda untuk memberikan contoh using statutory provision ataupun using court cases, then you have to give. Kalau tak, it is enough if you be able to bagi the principle yang terlibat. Dan untuk pengetahuan anda semua, since you are not a law student, kita tak go deep into that part. Iaitu kalau contoh you letak statute atau provision, statutory provision. Contoh nak tulis section 10, tertulis section 11, kita tak consider sangat benda tu. Tapi kita consider dia punya content. Sebagai contoh, you tulis age of majority. Okay, umur majority. Dan you tulis, okay, apa yang dimaksudkan dengan, umur majority pula dah. Disebutkan pengecualian kepada umur majority. Yang pertama, keperluan asas. Yang kedua, bantuan kewangan untuk tujuan pendidikan. Yang ketiga, anda tulis konsep insurans. Okay, untuk pembelian insurans. Yang keempat, anda tulis perkahwinan. You tak perlu nak satu-satu, tak perlu. Kan? Sebab dalam kalau kita tengok untuk pengecualian atau exceptions bagi age of majority tu, dia bukan duduk dalam Contracts Act semua sekali. Sebagai contoh, untuk exception bagi educational aid, okay, bantuan keuangan bagi tujuan pendidikan, dia ada dalam Akta Kontrak, dia panggil Contracts Act extension ke apa, lupalah dia punya tu, tapi bukan dalam Akta Kontrak yang 1950, bukan. Dia ada Akta Kontrak yang another one. Let me see. Okay. Is it amendment? Contract Amendment Act 1976, tak silap saya. Ya. Contracts Amendments Act 1976. So you tak perlu ke sana lah. It is enough if you know it. Okay. Sebagai contoh, another example. Okay, apa yang dimaksudkan dengan capacity? You mention capacity merujuk pada bla 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 and so on. Okay, so capacity ada 3 requirement. You tak mention section 11 Akta Kontrak, tak ada masalah. Okay, tak ada isu. Cuma prinsipal tu kena betul. Itu jawapan bagi soalan awak. Okay, untuk factual dia bergantung kepada apa yang diminta. Tetapi so far tak adalah yang minta macam tu. Okay, tak adalah minta you bagi provision dan sebagainya, tak ada. Tapi please make sure that prinsipal yang you guna tu adalah tepat. Baik. Ada lagi? Ambil peluang lah. Sir, nak tanya lagi. Yeah, please proceed. Untuk problematic question pula ni kan, sir? Kat law and cases ni. Okay. Dia tak apakah kalau kita just letak law without court cases? Tak apa, either one lah. Tapi you kena make sure benda tu prinsipal dia betul lah. Again, saya repeat benda yang sama. Sebab sebagai contoh, kalau you tengok dalam elements of contract, for example, intention to create legal relationship, dia bukan ada dalam statute, dia tak ada dalam statute. Dia adalah based on
decision of the court. So for that reason, you tak perlu cari statutory provision, tak ada. So you boleh directly explain ataupun terangkan prinsipal dia. So tak semestinya ada, dan kalau tak ingat tak ada masalah. Okay, tak ada isu macam saya sebutkan tadi. Kita tak go deep into that part, tapi kita akan lihat sama ada prinsipal tu betul ataupun tidak. Janganlah kau sengaja tulis prinsipal sendiri. Sebagai contoh, apa yang elements of offer sebagai contoh. Kau pergi tulis sesuka hati kau je kan. Ada 8 lah, 15 lah, 30 lah elements tu. Sedangkan elements of offer hanya ada 3. Tapi kalau awak tulis lebih daripada 3 atau kurang daripada 3 selain daripada general ataupun elements of offer yang kita bincang dalam kelas, maka dah lagilah. Okey, dan benda tu tak, prinsipal dia salah, so automatically akan menyebabkan jawapan anda salah. So untuk jawab tadi, tak semestinya lah, bergantung jugalah. Kalau you ingat, you tulis. Tak ingat, tak payah. Okey, dan dia tidak memberi pemberat, dia tak menjadi pemberat lah kepada markah awak. Baik, next one. Kalau ada. Ambil peluang ni sebelum nanti dah close discussion, then I'm not going to entertain any lah. Tak ada lah. Ada lagi? Sir, Yeah. last question. Please. Ni sir, macam yang sebelum ni kan saya ada nampak satu jenis soalan tu, dia problematic question. Okay. Dan kat dalam tu dia ada 2 benda yang nak yang key point dia. Okay. Macam contoh lah kan, macam aku cerita pasal partnership, dia tanya sama ada si A dan B partner, dan dia ada tanya lagi satu soalan, sama ada case liability untuk case civil ditanggung bersama oleh partnership. So dia di sini ada 2 benda. So maksudnya kalau nak jawab tu nanti kat law cases tu kena letak 2 benda lah di situ. Okay. Baik, sekejap. Untuk jawab soalan tu, let me confirm balik. Ada tak terjadi 2 isu? Tak ada. Okay. So, soalan kawan awak tanya tu kalau terjadi 2 isu. Okay. Untuk pengetahuan anda, final tak ada 2 isu lah. Everything just 1 isu. So, you have to determine it properly. Baik. Sekiranya terjadi. Okay, sekiranya terjadi, maka buatlah pecahan kepada 2. Okay, pecahan kepada 2. So, kalau berlaku macam tu, maka you kena jawab 2 isu. So, bila ada 2 isu, dia akan ada 2 segment of law and cases. So, dia akan jadi 2 lah pecahan dia. 1 isu kat sini, 1 isu kat sini. So, dia akan ada 2 struktur jawapan. Tapi untuk final, dia tak berlaku macam tu lah. Assignment mungkin. Tapi saya tak tahu kalau benda tu berlaku sebelum ni, saya tak tahu. Because again, it's been a while lah since last time saya terlibat dengan subjek ni. Because before this,
I think saya baru mengajar balik for the past only 1 or 2 years baru. Prior to that, saya banyak duduk dekat postgraduate. Since 2000, kalau you tengok soalan daripada tahun 2016 sehingga tahun 2021. I think 2021 kot. Semester September 2020-2021. Okay, bermula semester Februari 16-17 sehingga semester September 2020-2021. Let me recall. No. Hold on. Oh, ya. Okay, duration tu saya tak ada dekat fakulti, saya duduk dekat postgrad. So, any question yang dibuat pada masa tu, saya tak terlibat langsung. After that, baru saya terlibat secara tidak langsung. Okay, so katakanlah terjadi macam tu, maka pecahan dia akan jadi 2 lah. Okay, satu isu, satu set of load cases, satu isu, another set of load end cases. Dan untuk, since your friends brought up this particular thing, bagi soalan problematik, tolong jawab isu yang awak tulis di hujung tu. So katakanlah dekat atas you tulis whether this and that, maka di hujungnya you kena jawab this and that. Contoh, whether A is liable for the mistake been done by him. Okay, jawapannya di hujung nanti you kena jawab lah. As a conclusion, A is liable for the mistake that been done by him. Okay. So, you kena jawab. So, menjawab soalan tadi, kalau jadi 2, you kena pecahkan 2 lah. Okay, dan jawab satu set dan satu set. Untuk final tak ada yang 2 macam tu lah. Okay. Okay, thank you. Right. Ada lagi? Tak ada dan okey je. Tak ada lah. Anything lah? Ada lagi? So, this is the time for you nak address ke, nak complain ke whatsoever. Gunakan peluang ni. Because after this, kita dah tak ada kelas lah. Then after this, sama-sama lah berdoa agar you guys dapat jawab dengan baik untuk final nanti.
Sir. Ya. Untuk ada satu jenis soalan lagi nih, saya jumpa. Dia tanya hak-hak liability, dan itulah dia tanya sini, dia secara general dia cakap terangkan yang hak based on situation yang jadi di soalan tu, tapi dia minta yang relevan. Maksudnya di sini relevan, dia based on situation lah. Tengok kalau macam situation tu menunjukkan dorang ada macam mau wujudkan kontrak, so refer to elemen kontrak macam tu kan? Sekejap. Saya nak try digest. Saya tak faham sangat soalan tu. Let me try to digest apa sebenarnya soalan awak. Okay. So, bila kita cakap pasal rights and liabilities, contoh soalan yang diberikan, ada dia bagi senario and then suddenly dia kata, okay, discuss on the rights and liabilities of parties yang terlibat pada senario tersebut. Okay, so right and liabilities, you have to refer to keadaan yang berlaku. Okay. So rights and liabilities ni biasanya dia merujuk kepada hak dan tanggungjawab. Okay. So hak dan tanggungjawab pada pihak yang terlibat. Baik. Sebagai contoh. Okay. Katalah dia berkaitan dengan katalah contoh termination pula dah. Termination of contract lah contoh dia nak terminate contract. Katakanlah A dengan B, A saman B. Okay, A saman B. So dia tanya apakah hak B, hak dan tanggungjawab B. So you kena tengok pada relationship tu lah. Okay, kalau soalan tu berkaitan dengan kontrak, you have to look into apakah hak dan tanggungjawab seorang tu dalam kontrak. Tapi you have to remember dalam masa kita discuss, sepanjang kita bincangkan dalam pembelajaran ni, okay, semua yang kita bincangkan tentang hak dan tanggungjawab itu semuanya perlu berpaksi kepada statut iaitu akta. Dan soalan-soalan yang keluar berkenaan dengan hak dan liability ni, dia tak akan keluar dengan yang macam you tak ada reference to akta ataupun statut ataupun legal reference, tak ada, dia tak akan keluar. Macam tadi, hak dan tanggungjawab dalam kontrak, dia tak akan keluar benda tu sebab dalam akta kontrak tak disebut dengan jelas. Tapi kalau dicakap hak dan tanggungjawab seorang ejen, yes, dia mungkin keluar. Hak dan tanggungjawab seorang principal, yes, it may come. Sebab benda tu ada dalam perbincangan kita, ada disebut tentang hak dan tanggungjawab dalam akta dalam perundangan. Contoh lain, hak dan tanggungjawab sebagai seorang franchisee, hak dan tanggungjawab seorang franchisor, hak dan tanggungjawab seorang partners, hak dan tanggungjawab seorang shareholder. Semua tu ada sebab dia ada dalam statute. So kalau ada benda tu, you have to refer to statutory rights and liabilities. You tak boleh nak create your own rights and liabilities. So that's why saya mention, if ada benda macam tu, you have to look into the statute. Dan tadi dalam area-area yang saya sebutkan tadi pun sama. Everything must be looked into ataupun must be referred to apa yang ada dalam peruntukan perundangan. Bukan yang open end, bebas macam tu, tak ada. So untuk menjawab soalan awak macam itulah tadi. Okay, sir. Thank you. Alright. Right, ada lagi?
Tak ada dan call it a day lah. Okay lah, kalau tak ada apa-apa, then I think that's it for today. Since none of you want to address any inquiry, any question. Okay, so for that reason, I wish you all the best untuk your final exam. Okay, do your best. Jangan take everything for granted lah. Okay, because you only got one chance. It's either you make it or you blow it. Okay, so please do it properly. Do ataupun jawab dan answer the question properly lah. Okay, so again, thank you very much for the semester. Hopefully saya tak jumpa lagi awak next sem dalam my class lah. Hopefully next sem you dah duduk subjek ni dah lepas and you move on to the next part and the next chapter of your program or education. Okay. Okay. Tak ada apa-apa. Betul? Tak ada apa-apa? Kita nak end session lah. Tak ada apa-apa. Tak ada. Okay, cool. Tak ada apa-apa, then thank you very much. See you. Not see you lah. So, good luck and hopefully you get the best result lah. Alright. With that being said, thank you very much. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.